Good day everyone, I am Marian Udakan Otero and my part of the topic is the 6.3 reliability. So kasang-basa ng iyahang meaning. Reliability, it refers to the consistency of the score obtained, how consistent they are for each individual from one administration of an instrument to another and from one set of items to another. Meaning, muna siyang consistency sa test or tool that gives similar result every time when used the same way. Example mga classmates is mo patake kag quiz karong Monday and another day na pod which is it can be Friday sa imong mga estudyante with the same question or test but different day. Pero dito mahibal aning mo nga kung unsa ang ilang score sa Monday mo gapon sa Friday or asa sila na mali sa Monday dito gihapon sa Friday kung asa sila tama sa Monday dito gihapon sa Friday. So naay consistent nga nahitabuan it is reliable. And additional information mga classmates nga reliable makes assessment fair, trust, and improvement both for teacher and student. Why is it magmatter pamantaani? It's because mga classmates mag-ingon tag reliable makes assessment fair for to make sure that grades reflect from what student know. Di kay mga random factors or mga confusions lang. And reliable makes assessment trust for student ma-feel nilang confident na ang ilang hard work is ma-measured accurately. And reliability makes assessment improvement for teacher. Why such? Para ma-identify sa teacher asa ang weakness sa bata, asa ang ilahang kaluyahon, asa sila na mali nga side sa imong test. So, ikaw is ma-adjust nimo ang imong lesson or ang imong tool nga imong gigamit. And it's stated in here that reliability and validity are related concept. So, kabalo naman ko nga nakabalo na mo kung unsa ning validity. So, validity gani mo na siya ang accurately or ang husto ang tama o pumuingon na po tag reliability mo na siya ang consistency. So, related daw sila. Okay? If an instrument is unreliable, it cannot get valid outcomes. So, example, kanang unreliable. Weighing scale, kanang magpatimbang gud ka. So, every time mo step on it ka anang timbangan, muhatag siya different result. 60, 65, 61, different results. So, unreliable o unvalid. So, walay consistent ka nahitabo, walay validity nga nahitabo. Kay saman consistent dili pare-pareho mga result ug dili bud siya katuuhan, no? So, ang test or ang tool nga imong gamit is dili siya consistent, dili pud siya validity or unreliable o unvalid. And or sa dali nga istorya, ang validity sometimes dili siya mag-required og validity. Sa ito, ang reliability sometimes dili siya mag-required og validity. But ang validity mag-required gud siya og reliability. And sometimes ang nakabutang dira ang reliability improves, validity improves po. So, natay types of validity. First is predictive validity. So, ako sa basa na yung meaning, no? Predictive validity compares the question with an outcome assessed at a later time. So, meaning, it tells us if ang atong tool nga gigamit or test can see ahead to what will happen later. Example is sa college entrance exam. Sa college entrance exam, ang imong gigamit is standardized test or SAT. Standardized test. So, kadtong mga dagkog kuha, so, ma-predict din mo nga, it can be sunod
pag mga first year na sila or college na sila, gihatag gyapon sila consistent na high score. So mag-GPA gid sila and naa kay good predictive validity. Next sa types of validity is construct validity. So, ako sang basahan ang meaning. Construct validity refers to the ability of a test measure what it is supposed to measure. So, pag may mong kitag construct validity, something you can see directly. Example, IQ test, intelligence test. So, how to check validity? So, if teacher man ka, so, if IQ test, so ang imong question nga gamiton or it requires good skills. It can be vocabulary or mga patterns. And kung dagko jud ang ilang mga kuha or mga tama-tama lang ilang mga kuha, so naa jud kay good construct validity. Ang imong test nga gigamit or itong gigamit is good jud siya. Then, na ako'y additional information, mga classmate, no? So, teacher needs reliable and valid tests to grade fairly and adjust lessons. So, kinahanglan jud nga reliable and valid ang atong mga test, no? Para mo grado tag fair and para pod ma-adjust nato ang lesson kung asa sila na naglisod ana. And sa student pod, they deserve they deserve assessment that shows their real improvement, dili kay para kuan lang lack or confusion. So para mahatagan pud sila o balaan gid nila ba asa gid sila na improve god. So the following table is standard followed almost universally in educational tests and measurement. So na reliability or kani sa ubos is mga antas or mga numbers, and sa right is ang iyang interpretation. So kung 90 and above, meaning consistent and kasaligan jud ang imong test. Pag may tag standardized test is mo ni siyang kadalasan makita nga test o ginagamit sa kalibutan or whole globe na test. And 80 ug 90 naman pod is nindot ni siya para sa isa ka classroom lang na test. And pag 70 to 80 is katamtaman or tama-tama lang, pero naapay mga baguhon. And pag 60 to 70 naman is tugangan jud ang imong test. Kung unsaon mo pagbuhat, tugangan gid nimo siya, paninduton pa jud. And sa 50 to 60 is kinahanglan og revise kay kadalasan sa question nga imong gibuhat is it can be dili pud siya reliable. And ang question is sobrang na pud kalisod, sobrang kataas, na po iban kay gamay ra pud, sobrang na pud kagamay. And sa 50 naman is need jud siya baguhon kay saman kaduda-duda jud ang iyang reliability. So dapat siya baguhon. And that's all. Thank you.